дар шурӯи боз як ҳафтаи дигар бароятон дуруд мефиристам бинандагони азиз аз студияи марказии радиои Озодӣ сархати хабарҳост имрӯз 7 май тақдиматон. Дар дақиқаи баъдӣ аз вокуниши марзбонони Қирғизистон ба хабарҳои сӯхтори як манзил ва буридани дарахтон дар Чоркӯ, дастгир шудани чанд тан аз муҳоҷирони тоҷик барои ҷанҷоли гурӯҳӣ ва баргузории рейдҳо дар Санкт-Петербург, болоравии нархи билети уральскии авиалинии ва боздошти 2 билетфурӯши қалбакиву дигар мавзӯъҳо хабар медиҳам. хадамоти давлатии марзбонии Қирғизистон бо пахши изҳорот аз мақомоти Тоҷикистон даъват кард оташсӯзии манзили зистеро дар Чоркӯ ва буридани дарахтони сокинони ин ҷамоатро бетарафона таҳқиқ ва аз панҷшавии хабарҳои беасос дар бораи даст доштани шаҳрвандони Қирғизистон дар тахрибкорӣ пешгирӣ кунанд. Ин ниҳод даст доштани марзбонони қирғиз дар ҳодисаи мазкурро рад кардааст. пеш аз ин гурӯҳе аз сокинони маҳаллаи Хайробод гуфтанд афроди ношинос аз тарафи Қирғизистон гузашта як хонаеро дар деҳаи онҳо оташ заданд. Шавкат Қаюмов, раиси маҳалла, рӯзи 15 май ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳодиса шаби 14 май сурат гирифт. Айни замон ба гуфтаи ӯ афроди номаълум садҳо навниҳол дар мавзеи сиёҳкӯҳро аз реша канданд. шаби гузашта сарфи назар аз даъватҳои хатми хушунат ҳавопаймоҳои исроилӣ ҳамлаҳои густурда ба минтақаи Ғаззаро идома доданд. Якшанбеи 16 май рӯзи аз ҳама пурқурбонии муноқишаи ахири Исроилу фаластиниҳо ба шумор меравад. тибқи гузоришҳои расида субҳи барвақти 7 май даҳҳо ҳамлаи ҳавоии Исроил болои минтақаи Ғазза ба қайд гирифта шуд. Артиши Исроил мегӯяд 16 май дар Ғазза беш аз 90 ҳадаф мавриди оташ қарор гирифт. Ба қавли сарвазири Исроил амалиёт бо тамоми нирӯ идома карда ба вақт зарурат хоҳад дошт. Дар ин муноқиша 197 фаластинӣ ва 10 исроилӣ ба ҳалокат расидааст. маъмурияти президенти Амрико Ҷо Байден бо ҳарду ҷониби низо роҳҳои хатми хушунатро баррасӣ дорад. котиби давлатии Амрико Энтони Блинкен тавассути телефон бо вазирони корҳои хориҷии Қатар, Миср ва Арабистони Саудӣ нооромиҳои ахирро арзёбӣ кард. Азия плюс аз боло рафтани нархи билети парвозҳои чартерии ширкати Уральскии авиалинии ба самти Русия хабар додааст. Ба қавли манбаъ, ширкат билетҳоро барои моҳи май бо нархи 13 то 14 000 сомонӣ пешниҳод мекунад. Барои нимаи дуввуми моҳи июн бошад қимати билет 8850 сомонӣ то 9300 сомонӣ будааст. пайдо кардани билетҳо барои парвозҳои доимӣ имкон надорад. чунин вазъият боиси он шудааст ки талабгорони сафар ба Русия ба умеди билети арзон ба доми қалобон меафтанд. аз ҷумла ду сокини ноҳияи Ёвон ба он муттаҳам мешаванд ки бо ваъдаи дарёфти билети арзон ба самти Кулоб, Москав 16 сокини Тоҷикистонро фиреб доданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд Неъматулло Холов ва шарики ӯ Комил Расулов ба бовари сокинон даромада аз онҳо дар маҷмӯъ 128 000 сомонӣ ба даст меоранд ва ба манфиати худ истифода мекунанд. мақомот Неъматулло Холовро дастгир карданд, вале Комил Расулов фирор намудаву таҳти ҷустуҷӯ қарор дорад. ба гумонбарон барои қалобӣ дар сурати ҷуброни зарари расондаашон ҷарима ва дар акси ҳол то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. намояндагии вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия бо нашри як эълон ба тоҷикистониён ёдовар шудааст. рӯйхати ном ба номи шаҳрвандоне ки дар қаламрави Русия ғайриқонунӣ қарор доранд дар ин ниҳод ва сохторҳои он мавҷуд аст. барои огоҳ шудан аз рӯйхати мазкур ва дарёфти маълумоти иловагӣ барои қонунӣ кардани ҳузури худ дар ин кишвар, хоҳишмандон метавонанд ба кормандони намояндагӣ дар минтақаҳои гуногуни Русия муроҷиат намоянд. то анҷоми қарори Владимир Путин оиди додани сабукӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ дар шароити пандемия камтар аз як моҳи дигар мондааст. ба наздик шудани 15 июн шумораи муҳоҷирон ҳам дар назди маркази муҳоҷиратии Сахарова барои дарёфти патент ва қонунӣ кардани ҳуҷҷатҳояшон ҳамарӯза меафзояд. дирӯз низ навбатпои тӯлонӣ ҳазорон нафар ташкил шуда буд. дар Петербурги Русия баъди занозании гурӯҳӣ нисбати 6 тан аз муҳоҷирони тоҷик парвандаи ҷиноятӣ боз карданд. Ба қавли хабаргузориҳои русӣ, муноқиша шоми 14 май дар ноҳияи Приморск
به عمل آمده است. به گفته شاهدان تقریبا 100 نفر با هم جنگ کردند و بعضی از آنها کلتک‌های چوبی و آهنین داشتند. بعد این 45 نفر را به شعبه پلیس بردند. در عین زمان خبرگزاری فانتانکا نواری عملیاتی را از ساختمان‌های پتربورگ نشر کرد. در آن دیده می شود که چگونه کارمندان وزارت کارهای داخلی و روسگواردیا با یاری سگ‌ها جای خوابی مهاجران را تفتیش دارند. بعضی از مهاجرانی را که از ترس در زیر رخت خواب خود را پنهان کرده بودند نیز پیدا نموده و به بیرون میبرند. گفته می شود در مجموع حجت‌های 130 شهروند خارجی تفتیش شده. نسبت دست کم یکی از آنها برای قلبکی بودن سندهایش پرونده جنایتی آغاز کردند. شما سرخط خبرها را تماشا دارید. در شمال تاجیکستان صدمه مدهش باعث هلاکت 4 جوان همدیه از ناحیه مسجد شده است. صدمه شام 14 می در روی خوجند مسجد به عمل آمده. قربانیان از 23 تا 29 سال داشتند. یک نفر دیگر در حالت وزنین در بیمارخانه شهرک سوغدیان بستری بوده است. کاربران رادیو آزادی با ارسال عکس و نوار از حادثه و مراسم دفن هلاک شده ها گفتند جوانان از بازی فوتبال برمیگشتند و در راه به ماشین کش برمیخورند. وزارت کارهای داخلی فعلا درباره این صدمه پرقربانی خبر نداده است. طول هفته‌های اخیر این چندم حادثه است که یک باره 4 و یا 5 جوان بر اثر برخوردن ماشین‌ها و یا دیگر صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های تاجیکستان به هلاکت می‌رسند. شرکت ایرس که مسئول نگهبانی شورای دوشنبه چنوق است از آغاز تعمیر کلی و جوری را خبر می‌دهد. به گفته مسئولان شرکت در موسم امسال 100 کیلومتری را تعمیر جوری و 10 کیلومتری آن تعمیر کلی می شود. به قول منبع برای تعمیر را متخصصان و تکنیک‌های زمانوی جلب گردیده از 3 کارخانه استحصال اسفالت مربوط به فیلیال شرکت استفاده می‌گردد. شرکت آفشوری ایرس از سال 2009 نگهبانی یگانه راه را به شمال تاجیکستان در اختیار دارد. شرکت در این راه چند پلازای تولینگی مرکزهای پولچینی نصب کرده برای استفاده را از ماشین‌های سبک‌رو و بارکشان حق خدمت می‌گیرد. بابا هیدو حیدرов یک اعضای سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان پس از ادای حکمش از زندان رها شده است. چندی از همدیگانش به رادیو آزادی گفتند حیدرов 71 ساله روز 13 می و بعد سپری کردن 6 سال در پس پنجره آزاد شد. او تا سال 2015 رئیس شعبه حزب نهضت اسلامی در جماعت چرکو و معاون رئیس شعبه حزب در نویه اسفره بود. او را سپتامبر سال 2015 دستگیر و سال 2016 با گناه افراطگرایی و تأسیس سازمان افراطگرا به 6 سال زندان محکوم کردند. مقامات تاجیکستان سال 2015 حزب نهضت اسلامی را که یک حزب عمده مخالف دولت بود به تعرضی آشوب نوفرجام به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان متهم نمودند. خودی آنها اتهام را به پای خوانده رد کردند. دادگاه شهر خوجند یک مرد داخونی 72 ساله را به 4 سال زندان محکوم کرد. غیبالله عبداللهیف ساکن نویه شهرستان به آن گناهکار دانسته شد که با بهانه داخونی با زنان کار افتاده مناسبت شهوانی میکرده است. به گفته وزارت کارهای داخلی نام برده برای فریب جنبراری به باوری یک ساکن شهر خوجند در آمده از او 200 سومانی میگیرد و نسبتش عملی بداخلاقانه خود را روا دیده با او نزدیکی میکند. غیبالله عبداللهیف ماه فوریه سال جاری دستگیر شد. دادگاه همچنین او را به پرداخت 12,000 سومانی جریمه موظف نموده برای 4 سال از فعالیت‌های دینی محروم کرد. حالا برای شما از قرب رسمی اسعار خارجی امروز در تاجیکستان معلومات می‌دهم. بانک ملی برای هفته می نرخ $1 را 11 سومانی و 32 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 73 درهم مقرر کرده است. قرب روبل روسی نسبت آخر هفته گذشته بلند رفته است. امروز 1000 روبل روسی 152 سومانی و 80 درهم ارزش دارد که 1 سومانی و 10 درهم بیشتر می‌باشد. بینندگان عزیز سرخط خبرها را اینجا به پایان میبرم، اما فراموش نکنید که 3 ساعت پس در برنامه خبری شما را منتظرم. خیر خوش نمی‌کنیم. برای